आसिक पहुँच जाइए पणस बगिचार एपटू किसी गोटे साउंड आउची स्लो देखिए कौन है गोटे सब्सक्राइबर रिकमेंड रे आम आसिक पहुँच जाइए पणस बगिचार तो फास्ट तो लोकेशन बहुत ही भयंकर लगुच ये राति बेला राति प्राय है 8:19 तथा ये पूरा सुनसान कहीं ना बस आम आईचु 3 जन तो आस जा भितर को केमी कौन सिचुएसनटा डिस्क्राइब करदा आस पूरा जंगल है बात भी नहीं आराम से बाकी गैस है आगू को बाट ही नहीं एति ही अच्छी आगे आहरी अच्छी बट ता आगू को टिके लाइट टिके स्लो आसुची माने आमर कैमरा लाइट भी हो कि जो लाइट भी हो स्लो आउची तो से जीवार नहीं ये गोटे पाचेरी भाया साउंड गोटे स्लो 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 किसी नहीं आराम से आस किसी नहीं एबे तो आम एमती आगू ही जाऊँ तो गोटे जिनस है आम आगे गोटे गछ साउंडटा आसला तो सबू से शुणी बट से साउंडटा कौन थी तो भितर को जावा बट भितर बहुत ही जंगल भाया है तो जेहेतु राति बेला तो टे माने अबागिया लगुच भितर को जावाक काले जंतु फंतु थे तथापि आम टे जस्ट भितर को जावाक ट्राए कर देखिए आस किसी गोटे साउंड आउची स्लो रे शुण ये किसी साउंड आउची गोटे शुणाला शुणा जाऊँगी हाँ गोटे साउंड हाँ एपटे तो साउंड आस हाँ तो गोटे साउंड आस एपटे भी किसी साउंड आइला टिके भितर को टिके जस्ट भितर को जा मागिक आस एपटे साउंड आस देखा जबार किसी ना एपटे कितु टिके देखिए एपटे कितु एमती जगह अच्छी जाई भी हेनी से भितर को हाँ जोर साउंड है साउंडटा बढ़ुची साइड गलु सेपटे साइड गलु आराम से आस किसी तरतर हुए कहीं आगे गला तलू अनी आस जेहेतु जंगलटा है तो किसी भी माने जंतु जुंता भी खाई पारते आराम से आस तो साउंडटा बहुत जोर ही बढ़ी चलती भी जना पड़नी से कौन हो अबे रो अबे तो पछ कौन गला अबे ए सत गबे अबे कौन गला बे गलाडा लागिले से डाहाण पटे देखिलु एपटे डाहाण 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 पटे सेई पटे हां सेई सीधा जल्दी रो 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 भाई रोई जा भाई भीतर बहुत जंगल है अबे चलो पळे अबे सतरे गला पछर किछि हां गला पा अरे गला बळे लागला देखिलु डाहाण पटे एपटे आसिले एपटे अबे पळे अबे रो बागी गया सोला हाथ हाथ ताई आराम से हाँ रे भाई साउंडटा खेल से साउंडटा बंद हो गला कि शुणी भल से आम जो से साउंडटा थिला किंतु से साउंड पूरा बंद हो भाई बहुत ही भयंकर ये सिस्टम भी कौन देखला भाया कहूँ अरे भाई गला रे भाई तो पछरे गला भितर को बाट ही नहीं जावा एति ही अच्छी जंगल तो पणस बगीचा जी भी मत कही पणस बगीचा अच्छी किसी तो अच्छी किंतु बाट अधिका नहीं आमको डिस्क्राइब करिया भितर को जाके जानी पारिबु कोन बट सेठी जो साउंडटा आस्तिला साउंडटा आस्तिला किंतु भितर को जाके डिस्क्राइब करिया किछि भी नहीं एठी खाली जहाँ गछ फछ अछि सेतिकी बट पणस बगीचार साउंड तो आछि साउंड तो आछि लास्ट एपटे देखिबा भाई रो के जान
ଆଚ୍ଛା ପ୍ରୀତମ ତୁ ଦେଖିଲୁ ଏଇପଟୁ ଏମିତି ଆଇଲା ନା? ସେଇପଟୁ ଗଲା ବା। ପ୍ରୀତମ ନିଜେ ବି ଦେଖିଛି ଏଇପଟୁ କିଛି ଆଇଛି। ଦେଖ ସେ ସାଉଣ୍ଡଟା ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ରାଗୁଜା ନା କୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ବେ? ପଳେଇବା ଚାଲେ। ସେପଟେ ସେପଟେ ଚାଲ, ସେଇପଟେ ସେଇପଟେ ଯୋଉପଟେ ଆସିଥିଲେ ସେଇପଟେ ବହୁତ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। ବାକି ଦେଖ ଏଇଠି ବହୁତ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। ଏ ଜାଗା ବହୁତ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। ଭାଇ ବାଟ କାଇଁ? ଆମେ ଆସିଥିଲେ କୋଉ ପଟେ? ଆବେ କଣ କହୁଛ ବେ? ଭାଇ ଦେଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସାଉଣ୍ଡଟା ହଉଛି। ଆବେ ଆସିଥିଲେ କୋଉ ପଟେ ମାନେ? ବାଟ ପାଉନି ନା କଣ? ଆରେ ବାଟ ହିଁ ମିଳୁନି। ସବୁଆଡେ ଏକା ଦେଖା ହଉଛି। ଶୁଣୁ 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 ଆବେ ଜୋରେ ପଡିଲା ସାଉଣ୍ଡ। ଭାଇଆ ତାକୁ ତ ମୁଁ ନ ଦେଖିକି ଯିବିନି। ବାଟ ମିଳିଲା ସେ ଏଇଠି ହିଁ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, ଜୋର ହଉଛି। ବାକି ଦେଖ ଏଇଠି ସେ ସାଉଣ୍ଡଟା ହଉଛି, ଜୋର ହଉଛି। ତ କ'ଣଟା ହଉଛି ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ବାଗେଇବି। ଏଇ ଘରଟା ଏଇଠି ଅଛି। ଘରଟା ଓକେ କଣ୍ଡିସନ ଭଳିଆ ଅଛି। ଉଇ ପୁଇ ଖାଇଦେଇଛି, ବଟ୍ ସାଉଣ୍ଡଟା ଏଇପଟୁ ହେଇଥିଲା। କିଛି ତ ଅଛି ଗୋଟେ, କିଛି ତ ଅଛି। जानी भाई। ବାଗିକି କିଛି ନାହିଁ ଆରାମରେ। ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣୁ। सुबिला ଶୁଣିଲୁ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆଉଛେ ସେପଟେ ଶୁଣାଉଛି, ସେଠି ଥିଲେ ଏପଟେ ଶୁଣାଉଛି। ପୁରା ଖତରନାକ ଜାଗାଟା ବି। ଭାଇ ତା ଭିତରୁ ଯିବାକୁ ବାଟ ଭାଇ ଦେଖ ଶୁଣା ହଉଛି। साउंड तो सुबह होची। କ୍ଲିୟରଲି ମତେ ଶୁଣା ହଉଛି। ଡିଟେକ୍ଟର ଅନ୍ କରିଦେବା। ଡିଟେକ୍ଟରକୁ ଦେଖ। ୱାନ୍ 182 ଅଛି, ମାନେ 182 ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଛି। ମାନେ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡିର ଯୋଉଟା ସେଇଟା ଅଛି 600। ଇଏ ତାର ଡବଲ ଅଛି। ସାଉଣ୍ଡ ରେଡିଏସ୍ ହିଁ ଧରିପାରୁନି। ଭାଇ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ସେପଟୁ ଗଲେ ସେପଟୁ ବହୁତ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଥିଲା। ରେଡାର ବି ଦେଖେଇଲା 1822ରେ ଚାଲିଛି। ତ ଆଉ ଏପଟେ କିଛି ବାଟ ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି। ତ ଏପଟେ ଦେଖିବା ଚେକ୍ କରିବା ଏପଟେ କ'ଣ ଅଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ, ଆରାମସେ ଆସ, କାରଣ ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ଯେହେତୁ ତ ଜନ୍ତୁ ଜୁତା ବି ଖାଇପାରୁନି। ବହୁତ ଖରାପ ଭାଇ। ଆଗକୁ ବାଟ ହେଇନି, କିଛି ବସ୍ ଏତିକି ବାଟ ଅଛି। ଆଉ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲଟା ବଡ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ବାଟ ଅଧିକା କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଯେତିକି ବି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିଲୁ ଆମେ ସେତିକି କଲୁ। ବାକି ସକାଳ ବେଳା ଯଦି ହେବ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ଆସିକି କରିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଯେତିକି ଅଛି ଆମେ ସେତିକି କରିଦେଇଛୁ, ମାନେ ଯେତିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ। ତ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବଟ୍ କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ସ୍କ୍ୟାରି ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଚାଲ कौन धरो भाई धरो ଦେଖିବେ। कौन ला ଦେଖି ଗୋଟେ ଘୁଷା ଗଲା। कौन କଣ ଲାଗେ? हाँ ଘୁଷାଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଚାଲ ଏଠୁ ଚାଲ। ପଳେଇ ଚାଲବେ। ସୋ ଏ ଗାଇଡ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଥିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ତ ତଳେ ସିଓର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଖାସ୍ କରିକି ଯେଉଁଟା ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଥିଲା, ତ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କର ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗୋଡ଼ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟାଣିଲା ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋର ମାଡ଼ ହେଇଛି। ସେଇଠୁ ସିଧା ଆମେ ଆସିଛୁ। ତ ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି ରାତିରେ ସେଠିକି କେବେ ବି ଯିବେନି, କାରଣ ସେଇଟା ହଣ୍ଟେଡ଼୍। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏତିକି କହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।